बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मुनफ़रद और आसान सा वजीफ़ा पेश करूँगा जिससे आपकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। बहुत से मजबूर लोग, परेशान लोग हमेशा कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं और हमारे फेसबुक पेज पे हमसे रब्ता करते हैं और उनका बस यही सवाल होता है कि भाई ऐसा अमल बता दो जिससे मेरी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाए। कोई अपनी परेशानी बता रहा होता है, कोई ज़ाती घर चाहता है, कोई किसी मकसद में कामयाब होना चाहता है, कोई पसंद की शादी चाहता है, कोई अपने शोहर को मनाना चाहता है। यानी हर एक इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है और ऐसे में हर एक शख्स अपना अपना मसला बता रहा होता है। यानी सबके अलग अलग मसाइल होते हैं। मसाइल तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा ये ऐसा अमल है जो कि हर वजीफ़े के लिए काम कर जाएगा, चाहे आपका कोई भी मसला हो। यानी हर एक जायज़ हाजत के लिए ये वजीफ़ा आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। लफ्ज़ों पे ज़रा गौर करें, हर एक जायज़ हाजत के लिए। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये वजीफ़ा करना चाहते होंगे, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि ये वजीफ़ा आपके लिए काम नहीं करने वाला अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये वजीफ़ा करोगे। उल्टा इसका नुकसान आपको ही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। इस वजीफ़े को करने के लिए आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा होना चाहिए, एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा बग़ैर लाइनों वाला और नीले कलर की पेन। यानी ऐसी पेन का आपने इंतखाब करना है जो नीले कलर में लिखे, ब्लू कलर में। आपने एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा बिल्कुल प्लेन जिस पे लाइनें ना हों और नीले कलर की पेन ले लेनी है और उस पेन से आपने उस कागज़ पर, उस सफ़ेद कागज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखना है। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा आप सभी जानते हैं जिसका आगाज़ ही इससे होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह लिखना है और ये अल्लाह का ऐसा नाम है कि अगर कोई शख्स इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, यानी हर महीने की आखिरी 4 तारीख़ों में ये वजीफ़ा करे, तो यकीनन उसकी बड़ी से बड़ी मुराद पूरी हो जाएगी। ये वजीफ़ा आपने अक्टूबर की आखिरी 4 तारीख़ों में करना है। आपने करना ये है कि एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा लेके जो कि बिल्कुल प्लेन हो और नीली पेन से उस पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह लिखना है और अपनी 3 बड़ी हाजतें उस कागज़ पे साथ में लिख देनी हैं। तो आपने हाजतें कैसे लिखनी हैं? पहला नंबर लगा के और साथ में लिखना है कि मेरी फ़लाँ हाजत। फिर दूसरा नंबर देकर आपकी दूसरी हाजत लिखनी है, तीसरा नंबर देके अपनी तीसरी हाजत लिखनी है। जैसे कि अगर आपकी पहली हाजत है नौकरी तो अपने नौकरी लिखनी है, आपकी दूसरी हाजत है शादी, पसंद की शादी तो पसंद की शादी लिखनी है, और अगर आपकी ज़ाती घर की ख्वाहिश है तो तीसरी हाजत आपने लिखनी है ज़ाती घर। तो इस तरीके से आपने अपनी ख्वाहिशात लिखनी है, यानी अपनी हाजात लिखनी हैं। जब आप ये तहरीर कर लें उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह को 99 बार पढ़ना है।
الحمدللہ کو آپ نے 99 بار یعنی 99 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 99 کی تعداد پوری ہو جائے تو پھر آپ نے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یاد رہے یہ درود پاک شروع میں بھی پڑھنا ہوگا، یعنی کاغذ پر تحریر کرنے سے پہلے بھی آپ نے 3 بار درود پاک، اور جب کاغذ پر تحریر ہو جائے اور جب آپ 99 بار اپنی 99 بار الحمدللہ پڑھ لیں، 99 کی تعداد پوری ہو جائے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک، شروع میں بھی 3 بار درود پاک اور آخر میں بھی 3 بار درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں آپ۔ جب پڑھائی مکمل ہو جائے تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو آپ نے لپیٹ لینا ہے اور کسی محفوظ جگہ پر رکھ لینا ہے جہاں پر اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ سنبھال نہیں سکتے، بے حرمتی کا آپ کو اندیشہ ہو، تو آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو نہر میں یا سمندر میں بہا دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی نہر ہو تو اس میں بہا دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں اور اپنی سب سے بڑی حاجات جو کاغذ پر آپ نے تحریر کی تھی، چاہے آپ نے 1 تحریر کی ہو چاہے 3 تحریر کی ہوں، آپ نے ان حاجات کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر وہ حاجتیں مانگنی ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، میری فلاں پریشانی ہے، اس کو پورا کر دے، یہ میرے مسائل حل کر دے، مجھے اس مقصد میں کامیاب کر دے۔ یقیناً اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو ضرور سنے گا اور آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے اکتوبر کی آخری 4 تاریخوں میں یا کسی بھی مہینے کی آخری 4 تاریخوں میں کرنا ہے۔ یعنی تحریر تو آپ نے 1 دن ہی کرنی ہوگی، جو آپ نے کاغذ پر لکھا ہے وہ تو آپ نے 1 ہی دن کرنا ہوگا، لیکن جو پڑھائی کرنی ہے یعنی الحمدللہ کو جو 99 بار پڑھنا ہے وہ اگلے 4 دن تک آپ نے، پہلے دن آپ نے کر لیا تو اگلے 3 دن تک آپ نے کنٹینیو کرنا ہوگا۔ بالفرض آپ 27 تاریخ کو یہ وظیفہ کر رہے ہیں، 27 تاریخ کو آپ نے ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا لیا، 3 بار اول درود پاک پڑھا، 99 بار آپ نے اس پر الحمدللہ پڑھا اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب یہ جو پڑھائی والا عمل ہے یہ آپ نے 28 کو بھی کرنا ہے، 29 کو بھی کرنا ہے، 30 کو بھی کرنا ہے، تو یہ مطلب اگلی 4 تاریخوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، انشاءاللہ روز دعا کا عمل جاری رکھنا ہے، یعنی 4 دن تک، اگلے 4 دن تک، تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔